Mereka sini saat Tripura parti IPF sini GS borong menungsar Mebor Kumar Jamatia tribal sini borong menang Gobindo Hari Jamatia saya sini West Division sini borong menang Citramani Jamatia te o menteri sini borong menungsar Mebor Kumar Jamatia Okitono Right. Hari sangat tu paling apa korang ni? Long live. Silang hojang, silani bondu masuk hidang kat sini Francis Rangkol. Seng, kemang mana orang bondu tu? Angor ni Jain Hill ni produk korupsi. Ang master degree pass laika, Nehu University. Boni perang student leader. Try 10 বছর আন ট্রাইগাল স্টুডেন্ট লিডার বডি করে পলিটিক্স হবকা তাও মিনিস্টার অংকা দ্যাট ইজ বিকজ অফ দ্য ব্লেসিং ফ্রম দিস জাইন্ট হিলিং স্কুল বডি বগে আনি বখা সব সময় নো ও এরিয়া না ওয়ান চগু বাট হ্যাজ ইউ নো রাঙ্গামরা এরিয়া রিয়েলি ডিপ্রাইভ ফর many reasons Cinoro badar sektor kerui, komunikasi kaham kerui, dirgo 25 bosor, sing boncito. Parti IPFT sing orang cinta kelayu, cini bara orang ceng, turut sing tisanai. Angka kawo, this was the first time in the history of Tripura. Onek berok syndicate tunggu. Berkuno racism kiri. Orang macam luka without the registration, dia ni bagai berok syndicate klopun. Abang wan cakoi, abang ane nize, my personal interest, abang angno udukai casakai. Johan te berok certificate apply kepro angno berno dukti putih robo, sengkaisa. Motor worker union makai nai. Pada ek mas ini sih macam, obotun, dari certificate tingkari ka. IMW is a racial organization, not illegal, legal. Angora nukha, this organization was permitted. So police department, thana wajin rizak copy rizak. Jekunu borok orang syndicate ni member. Gari chal khangkai jekro problem police rom kha accident rom kha angai IW ni borok abo khainai take up khainai because it was recognized registered organization police thana bo borok saimano abur bagai ang khatawo oma hiranga mara bo chung kaisa khlaika champa hor tin tongu kaisa khumulung tongu all people do gonda thora और चल कैसा ओ भाई चीनी शिकला रखना ये गाड़ी चालक नहीं 2 व्हीलर 3 व्हीलर बनी नहीं अब 4 व्हीलर इवन ट्रक बसेस अब चेस्ट खाई तंगो अब चल कैसे सिंडिकेट खाई नहीं सिस्टमेटिक खाई तंग खाई नहीं रूल मोटे अब बगे अंखा का वो जे और ने उद्योक्ता जे initiator I really appreciate Sini Simon Dalong, bo Kholsani Bondu, anggon ageni sinibu. Sing silongo pore bo bayang log lekha. Abali bagai oromoni leadership really I appreciate. He want to do something. Bo ekta kichu khoina bosu utini jatini bagai dokhane bagai. Obai kichu joto jago sing khainai sudu rangmoraya sini tui thampoi matini khaisa mongol hoitai pura ulti pura. Sing chesta khai tango jeng ketalobe sini Ketal सरकार अनेक स्टेप नागई दङ जों जोंनि बेकारनि बागै जोंनि कर्मसंस्थाननि बागै गोबां जों इनिशिएटिभ नाय दं रिसेन्टलि जों गासै एनाउन्स खायखा যত जोंनि एसटी ছাত্র ছাত্রী एसटी जे त्रिपुरा साराव जेराव बर फरायनाय बुस्थुखौ हांख्लाय स्पेशली नि टेक्निकल कोर्स
बा प्रोफेशनल कोर्स प्राय 167 कोर्स दङ आरो उनाव माइलुम पास बा 12 पास बेखौ उनाव एप्लाइ खालामो जों one time खाय जों स्कलारशिप रांग्रोनाय पेकेज स्कलारशिप मानाय that will continue but it is not the scholarship, it is package one time gift जे बरक 50% मार्क मानाय न जों नि नार्स फरायनो हानाय फरेस्ट्री डक्टर इंजिनियर कंप्यूटर साइंस नि LLB जे अमहाय फरायनो जों 1 लाख जों रांग्रोनाय अबसो सरकाराबो घोषणा खायखो अमा कैसा बिग स्कीम जेसेबां दि लाख फानो जों रिनाय whoever genuine যোগ্য जों बर रांग्रोनाय 100 मन 200 मन 300 मन 1 लाख मन जों बर जों one time 1 लाख जों बर रांग्रोनाय बिग स्कीम अबाय कोनो समय कोनो दिन तिबरा जों माहाय खायजेखौ इट इज a new scheme जों खागमान जों बामफ्रोम सरकारखौ 25 बोसोर बर माहायरक কোনো वानसुक गया everybody will get all ST these are genuine candidate जों बर न रांग्रोनाय जे बर गरै फरायमाया बेंगलुरु थांमाया दिल्ली थांमाया बदि खायमाया आबार जों 1 लाख खाय रांना बागै जों अलरेडि कैबिनेट जों मन्त्रि सभा बिल पास खालायखो आबार आं खाखाव जों जे स्टेप नायतो माने आबार जों मान गाहाम आं खाखानाय अर रांगामरान बराव अर टोटाल सिन्डिकेट अमर रेजिस्टार सिन्डिकेट IMWU आरो बर साहाय्य खायदि अर जों कमिटि दंगो ब कमिटि नि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट बा मेम्बार बर मालाय बर जाते ठीक मते सिस्टेमेटिकली सामंना हुंथु अमर आं रिक्वेस्ट खायनाय एनी काइन्ड अफ प्रॉब्लम that जों सादि ते जों अरने जों ऑटो परमिट जे परमिट एप्लाई खायरो लोग डायरेक्ट आनो फाइसा बायदि आं रिकमेन्ड खेर हनाय जे परमिट गाड़ी परमिट एनी काइन्ड अफ परमिट रूट परमिट जों रिनाय ते जोंनि स्कीम बतावतिनि एससी कॉर्पोरेशन आरो बतावतिनि ऑटो दंगो but everybody cannot avail but जे मानसा जरसि बर IMW माध्यमे फायखांखाय आं बरनो हेल्प खायनाय सिनि कोटा दंखो एवरी इयर जों रय दंगो सिनि एसटी कॉर्पोरेशन जों ऑटो सब्सिडी हिसाबै जों ऑटो रवो ते ऑटोसोनिया नि बोलेरो पिकअप बरगो तेतिनि मारुति बेन बानि इकु आबरगो फायदि जों जे मानसा जों सुबानाय हेल्प खायनाय